सांग आरसीबी 18 वर्ष पर फाइनल जितिला सत किंतु गोटिए कथा सिखै रे गला आपण तो कहउतले तांको देखि नतले किंतु आपनकर प्रेम होइतिला प्रेम केमिति होइतिला एक्चुअली से जने रिलेटिव हेबे एमदी ना तो नबा कथा नुए किंतु प्रेम बहुत होइतिला से लाइफ रे से मोमेंट जदी मन पड़ जे आज भी भाबु छी जे लाइफ रे काश से मोर थांता कहले कि जी फैन नहीं आटू घर मु चली परिबेने से प्रथम कथा मु ताको न देखि भलो पाइथिली आ से बहुत सुंदर थिला किंतु जानि नथिली से झियो मानन को सुंदर घर दरकार सुंदर कोठा बाड़ी दरकार आ गरीब को के पसंद करंदिले सर जदि से मते से गरीब कहि न थांदा हुए तो मु सेठी रहि जाई थांदी से मते गरीब कहिला बेली आज मो जगह पहुंच गेली सर ए गर्ल्स केमति के अच्छो की तुम जने सुफा बेकिबो विजय आम तो चाहबू माँ मंगला ठाकुराणी आपन आशीर्वाद करूँ आपन सेमती गोटे जीवन साथी टे मिलू जो आपणकर स्ट्रगल लाइफ केमिति थिला फर्स्ट रु स्ट्रगल लाइफ बहुत कष्ट थिला काहेकि ना ट्यूशन करी चलिबा तापरे परिवार पोषण परिवार दायित्व मार स्वप्न घर करबा आ सेही स्ट्रगल भितर से मो माँ पे मो गोटे घर टी करिछि एई रथ यात्रा प्रतिष्ठा हबो तार सर ताले दर्शक मानन को डाकी दियंतु आपण निमंत्रण दे दियंतु सर दर्शक मानक मु से दिन डाकिबी जो दिन मु भल अभिनेता रूपे ओडिसा परिचित हेबी से दिन निश्चय डाकिबी सर अच्छा ए जो घरटी आपण करिसंती माँ तो निश्चय खुशी होतिबे जे मो पुओ यूट्यूब पैसा रो आनी घरटी गला से देखंतु केवल यूट्यूब पैसा नुहे माँ बहुत साहाय्य सहयोग करिछि बहुत धार करज भी करिछि घर पे से घर केबे निज पैसा रे हुए नै सेति कि बाकी करज भी दरकार तो हेइछि सब बाकी करज भी हेइछि माँ साहाय्य करिछि सब बहुत तमे केते घर रे नियो उठेबार कि छात पकेबार केते सहयोग करिछ सर देखंतु मु कहली ना मोर जहाँ भी सब इनकम हुए मु सब किछि घर ही लगाए सर मोर बाज्य खर्च नाही ना से सब खराब अभ्यास अछि जे गाड़ी धरी बोलिबा मद्यपान करिबा सब मोर जहाँ भी किछि हुए मु घरे लगाए सर आमे अनेक जिंस देखु अनेक यूट्यूबर माने कहंती इंस्टाग्राम रे वीडियो जो माने करंती से माने कहंती जे आमे देखु केते रेवेन्यू आइला से रेवेन्यू को लगै कि ना आमे आउ गोटे वीडियो करू तापर हमर चार चांद लागि जाय तमर मध्यम से हेतिला सर देखो प्रथम कथा है मुझे तो निज चैनल मोर किसी भी नहीं तो मुझे आम टका ओरिजिनल चैनल में कम कर मो मदर जोटा मो माँ कहले चले सर बाकी रहा एबे अलग प्रोडक्शन हाउस भी आसी सर मुझे संगे भी कम करुच्ची नित्या सर संगे भी मुझे कम करुच्ची फर्स्ट मु निज प्रोडक्शन एबे खोली भी नहीं सर मो ब्लॉग चैनल आसी सर मम्मीज बॉय बहुत शीघ्र रिलीज हम सर अच्छा विजय तमे तो कहूल तुम केमितिया जीवन साथी टे दरकार अच्छा गोटे सत्य कथा दर्शक मैंने जानिया चाहूँगी आज इंटरव्यू मध्यम तुमर सत्य कौन कई गर्लफ्रेंड ना गर्लफ्रेंड सतरे हाँ गोटे झीटे आसी बट से मत रिजेक्ट कला पचारि रिजन कौन थी विजय कुमार को रिजेक्ट हाँ रिजेक्ट कले से आसते आम घर को कहले कि जी आमर आटू घर आजस्ट घर फैन नहीं आटू घर मु चली पारिबेनी कहिकी से मते बोधे आ कथबार्ता कले मैरेज करगले से झील से मु बुझीगली सर जे गरीब घर को पुओ को कि पसंद करंदिनी लाइफ रे सेतिक में निज परिश्रम करबा दरकार इनकम करबा दरकार इनकम कले से सब झील आसीबे सेतेबेले जेतेबेले से मना कले सेतेबेले तम मनर फीलिंग्स हृदय भांगी गला ना केम थिला सर मोर ग्रेजुएशन एग्जाम थाए मु कांदी कांदी एग्जाम दउ थाए एग्जाम पेपर रे मो लुह पडु थाए मु पाठ लेखिबा बदल खाता रे तुम प्रेम कथा भाबुतिलो पाठ लेखुतिली किंतु आखिर लुह गडु थाए माने कहले जे मते कहले कुकुर भलिया होछु कहले मो संग कथा में कुकुर भलिया होछु आउ आम घरे पसंद करिवेनी तो बहुत कष्ट होइतला से लाइफ रे तो सर प्लीज माने किए से अनलकी गर्ल जे हम विजय कुमार को रिजेक्ट कला सर प्रथम कथा मु ताको न देखि भलो पाइथिली आ से बहुत सुंदर थिला तो ता कथा मते बहुत भल लागिथिला प्रति मोमेंट से राधाराणी को ना नौथिला तो मु भाबिली जे यही मोर सब किछि किंतु जानि नथिली सर झियो मानन को सुंदर घर दरकार सुंदर कोठा बाड़ी दरकार आ गरीब को के पसंद करंदिने सर समस्त कहिबे जे पुडी भल हबा दरकार नॉर्मल हेले चलिबो किंतु से प्रकृति माने धनी हेर पुओ ही समस्त को पसंद लागे गरीब पोसा काको पसंद लागेनी अच्छा मु जदी पचरेउ चाहिबी सेतले मते निजको भी मु रखी पार नै एते सुंदर पिला एते हैंडसम ताकू जने रिजेक्ट करछि माने किछि ना किछि ता मन भीतर से कोड ना कोड सेतिक अनलकी सर अनलकी कहिबिनी काहे कि ना आज मु ता पई एठी पहुंची से खराब नथिला जदी से मते से गरीब कहि न थांदा हुए तो मु सेठी रहि जाई थांदी से मते गरीब कहिला बेली आज मो जगह पहुंची गेली सर
ସିଏ ତ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଇଥିଲା ହଁ। ପ୍ରେମଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜଣେ ରିଲେଟିଭ ହେବେ ଏମିତି ନା ତ ନବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବହୁତ ହେଇଥିଲା ପ୍ରେମ ବହୁତ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିଲି ତାକୁ। ମାନେ କେମିତି କଣ ଫୋନ ଆସିଲା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରୁ ନା କଣ ଏମିତି ଘଟିଲା ଯେ ବିଜୟ କୁମାରକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ? ହଁ ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ରିଏଲରେ ମୁଁ ପୁରା ସକ୍ ହେଇଥିଲି। ସେ ପୁରା ଯେମିତି ଅପ୍ସରା ନା ସେମିତି ଥିଲା। ଆକାଶରୁ ତାରା ଖସି ପଇଲା ନା ସେ ତାରା ନୁହେଁ ବଟ୍ ମୋ ପାଇଁ ସେ ତାରା ଥିଲା ମୋର। କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? କହିଲି ନା ସାର୍ ତା ସାଙ୍ଗେ ପଦଟେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ କେମିତି ଅନେଇକି ବସିଥାଏ ଯେ କେତେବେଳେ ସେ ଫୋନ କରିବ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଫୋନ ଆସୁନି। ଆସିଲାନି ସାର୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସାର୍। ସେତେବେଳେ କେମିତି ନିଜକୁ ଅଟକେଇଲେ? ସାର୍ କହିଲି ନା ସେ ଲାଇଫରେ ସେ ମୋମେଣ୍ଟଟା ଯଦି ମନେ ପଡୁଛି ଆଜି ଆଜି ବି ଭାବୁଛି ଯେ ଲାଇଫରେ କାଶ ସେ ମୋର ଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ଯୋଉଠି ବି ଅଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଉ। ଆଗକୁ ବିଜୟ କୁମାର ପୁଣି ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ନା ନାଇଁ ସେ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ସାଇତି କରି ସେମିତି ସାରା ଜୀବନ କୁଆର ହେଇକି ରହିଯିବେ? ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ଖାଇଦେବେ କି ମରିଯିବେ। ସାର୍ କହିଲି ନା ଯେ ମୋ ପ୍ରେମ ଏମିତି ଥିଲା ନା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି ଯେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ସେ ସେବେ ମତେ ଛାଡିଦେଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେବେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ମୋ ଘର ଏମିତି ମୋ ବାବା ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ମୋ ବାସ୍ତବକୁ ଗ୍ରହଣ କଲାନି ସାର୍। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ମୋ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି। ସାର୍ କହିଲି ନା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟାଇମରେ କେହି କାହାର ସାଥ ଦିଅନ୍ତିନି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ସାଥ ଦେବେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ସାର୍ ପୁରା ଭୁଲ କଥା ସାର୍। ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରନ୍ତୁ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ପଇସା ଇନକମ କରନ୍ତୁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଚକ୍ର ପଶିଛି ନା ସେ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି ସାର୍। ଯଦି ଦେଖିବା ତମେ ଜିରୋରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେନ୍ସେସନାଲ ଆଜ୍ଞା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହିରୋ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ତମ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କଥା ଉଠେ ଯେ ଗୋଟେ ସଫଳ ପୁରୁଷ ପଛରେ ଜଣେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ସେଇ ନାରୀ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି କହିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମତେ ମାଇଲେଜ ଦେଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସାର୍। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ବି ସାର୍ ଗଲି ବଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସୁଟରେ ଗଲି ମତେ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ କହିଲି ସଫଳ ନାରୀ ହଁ ସେଇଟା ମେ ବି କାହିଁକି ନା ସେ ଯଦି ମତେ ସେଦିନ କହିନଥାନ୍ତା ତୋ ଲାଇଫରେ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି ଗରିବ ଘର କୁକୁର ଭଳି ହଉଛୁ ଆଜି ବୋଧେ ମୋ ଜାଗାରେ ନଥାନ୍ତି ତ ହୁଏତ ତାକୁ ବି କିଛି ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ସାର୍। ଯେ ତମର ଯେତେ ବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡିଓ କରିଛ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲି ଅନେକ ଦର୍ଶକ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଭାଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କେବେ ଡାଇଲଗ ଶୁଣିବା କଥା କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପଚାରି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜି ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆରସିବି ଆଉ ଚେନ୍ନାଇ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ ଆମେ ହচ্ছে ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ତାପରେ ଯାଇକି ସାର୍ ଆମ ଟିମ୍ ଆରସିବି ଆମର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆମର ଯୋଉ ବି ସାର୍ ଚେନ୍ନାଇ ଆମର ଯୋଉ ବି ଟିମ୍ ସାର୍ ସାର୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ମକସଦ ଥିଲା ସାଙ୍ଗ ଆରସିବି 18 ବର୍ଷ ପରେ ଫାଇନାଲ ଜିତିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖେଇ ଦେଇଗଲା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ସାର୍ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଇନ୍ସପିରେସନ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆଇପିଏଲ ୱିନ୍ କଲା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ତା ଭିତରେ କେତେ ମେହନତ ଅଛି କେତେ ଏଫର୍ଟ ଅଛି 18 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷ ସାର୍ ତ ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ସାର୍ ସେଠୁ ସାର୍।